الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما آهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. أسأل الله أن يجعل بينكم وبين الذين آليتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركاته وهداه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ربنا أوزئنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل عملا صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع ونعوذ بك ومن هول العرباء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا أفرغ علينا صبرا وصبر أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أزواجه وذريته وآل بيته أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح أهل سلسلة القديرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء غوث الأعظم قطب العالمين سيد الشيخ محمد عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وسيد الشيخ القاسم جلال البغدادي وسيد الشيخ أحمد عبد الصمد بن عبد الغفار وسيد الشيخ طلحة قدس بن الشربة وسيد الشيخ الكريم البداني وحضرة الشيخنا المكرم الشيخ عبد الله مبارك بن محمد إلى حضرة الشيخنا المكرم شيخنا صاحب الوفاء تاج العارفين وإلى حضرة الشيخنا المكرم وأصولهم وبرهم على سلسلاتهم والآخذين عنهم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد sampai sana tuh naik ke sana tuh dia sampai sekali ya kita belajar belum saja kan nggak dengar cara ya بسم الله الرحمن الرحيم إلى مرد النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى نية الفتوح والملوك والرسل وصلاح الجساد ورحمة النصوح الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لا إله إلا
Dah penting Pak.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا من نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Ya ma'asyiral subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah hidayahnya sehingga subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan daripada hadis-hadis yang berkaitan keutamaan, kemuliaan dan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya tambahkan lagi tentang kemuliaan Rasulullah. Ya, hadis berikutnya riwayat dikutip dari kitab Hilyatul Auliya ya, dari Abu Nu'aim. Riwayat sahabat an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud Allah ridha kepadanya telah berkata, kuntu ghulaman ar'a ghanaman li Uqbah bin Abi Mu'ayth bi Makkah. Aku pada waktu masih kecil, ulam itu anak menjelang akil balik. Ulam ya, dia belasan, 12, 13, 14 gitulah. Nah, aku masih kecil ya, menjelang balik itu remaja. Pekerjaan aku dibilang mengembala kambing milik Uqbah bin Abi Mu'ayth di Makkah. Fa'ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr, maka datanglah kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Jadi ini orang utama nih. Nabi dengan sahabat utamanya datang. Faqala, dan dia berkata, ya gulam, ya wahai anak, indaka labanun tusqina, ada tak susu yang bisa kami minum? Jadi Nabi minta susu kambing lah. Ya, susu kambing. Faqultu inni mu'tamanun walastu bisaqikuma. Aku ni cuma diberi amanah untuk menjaga kambing. Aku tidak ada hak untuk beri kau minum. Jadi takutnya dulu pengembala kambing tu. Jadi kalau kambing itu dia punya teteknya itu besar, berarti banyak mengandung. Kok diperasnya berkurang, itu bisa diketahui oleh tuannya. Takut dia. Teliti benar. Jadi dia pun tak berani. Aku tak bisa beri kau minuman, aku cuma menjaga kambing. Aku tak punya hak beri kau minuman dari kambing ini kerana bukan hak aku. Faqala, maka berkatalah Nabi. Nabi lanjut lagi. Hal indaka min jaz'atin lam yanzil 'alaiha al-fahlu ba'd. Apakah ada padamu kambing betina? Ya, kambing betina ini yang belum kawin. Kira-kira kambing betina yang belum kawin ini ada tak susu? Macam perempuan gadis lah. Mana gak ada susunya? Air susu tak ada. Ya, tetek ada, airnya tak ada. Jadi kalau itu tak kelihatan, tak mungkin kan? Nabi cuma minta itu ya. Apakah aku carikan kambing betina yang belum kawin, yang tak ada air susunya. Wa ataitu ma biha. Nah, kalau itu boleh katanya diberikanlah. Cuma kan mana air susunya? Diberikan. Aku berikanlah kepada keduanya, kata Abdullah bin Mas'ud. Ya. Fa'ataqalaha Abu Bakrin wa akhadha Rasulullah SAW al-dar'a. Maka
Abu Bakar pun memeganglah kambing betina itu yang belum kawin itu. Nah kemudian Nabi SAW memegang teteknya. Jadi tetek itu dipegang Nabi SAW. Fada'a fahafal al-dham. Nabi pun berdoa. Dipegang teteknya, Nabi pun berdoa, langsung besar. Kalau penuh air dalam itu. Nah, itu dengan berkah dari tangan Nabi Muhammad SAW. Nabi berdoa itu, dan itu didengar oleh Abu Bakar dan juga didengar oleh Abdullah bin Mas'ud. Fahalaba wa syariba wa huwa wa Abu Bakar. Maka dia memerahlah susunya, kemudian dipinumlah oleh Nabi dan juga Abu Bakar. Setelah diperah, dipinum. Tsumma qala li dha'i, kemudian Nabi ngomong lagi kepada, bukan kambing itu, teteknya, susunya tadi itu. Ngomong lagi Nabi, uqlus faqalas, kembalilah semula, kata Nabi. Balik ke asap kecil lagi dia. Itu dia dengan langsung kembali semula, kembali lagi. Jadi seperti, maaf teteknya, kambing betina yang belum kawin. Fa'ataitu Rasulullah SAW faqultu, aku datang kepada Nabi, aku merapat dengan Nabi lagi, kata Abdullah bin Mas'ud, faqultu alimni min hadzal qawli thayyib, tolonglah ajarkan aku tadi apa dulu itu. Itu saya bilang, tak paham kan, masih muda-muda, masih remaja, disangkanya setiap baca itu manjur semuanya. Lihat dulu siapa yang baca tu. Nah akhirnya faqala Rasulullah SAW, innaka ghulamun mu'allam, kata Nabi bilang, kau ni adalah pemuda yang mengerti. Ya, akhirnya kata dia bilang, fa'akhadtu min fihi 70 suratan. Akhirnya aku diajarkan Nabi 70 surah. Jadi Nabi tidak ajarkan doa bagaimana keluarkan air susu. Nabi ajarkan ayat-ayat Al-Quran. Nah semenjak itulah dia bilang, aku dapat kelebihan diajarkan Nabi 70 surah. Ma yunazi'uni fiha ahadun, yang siapapun tidak bisa menanding aku, kata dia. Dia mengaku memang, aku dapat ini betul-betul luar biasa dari Nabi. Dan aku lihat belum ada sahabat yang mendapatkan pelajaran langsung Al-Quran dari Nabi seperti yang aku dapatkan. Nah, makanya termasuk salah satu ahli Al-Quran Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud. Dia ini orangnya kecil kan, hamba saya pernah saya jelaskan. Orangnya kecil, hamba saya betis pun kecil. Yang pernah sampai sampai diolok Abu Jahal, kau nak melawan aku, betis kau yang kecil. Diolok-olok gitu. Kata Nabi bilang, Abdullah bin Mas'ud itu betisnya kecil, lebih baik dari gunung Uhud. Nabi yang bilang itu. Nah, kenapa? Kelebihannya memahami Al-Quran. Ingat, Al-Quran diletakkan di gunung itu Abdullah bin Mas'ud, dadanya itu dalamnya Al-Quran. Jadi gunung apa pun dibandingkan, betisnya pun lebih afdal apalagi orangnya. Nah, di sini jelas menunjukkan bahwasanya ya, ini termasuk mukjizat daripada tangan Nabi Muhammad SAW. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Ya jelas, Nabi Muhammad tidaklah melangkah kecuali dengan izin Allah, tidaklah berbicara kecuali dengan izin, tidaklah memegang kecuali dengan izin. Jadi semualah ya, apa yang diinginkan Nabi sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hikmah yang keduanya apa? Gini. Nabi ini kan ngomong sama tetek itu. Ya. Muncullah air. Kemudian kembali lagi. Ini orang tertentu yang bisa, orang awam tidak bisa. Nah, Abdullah bin Mas'ud minta diajarkan ilmu ini, yang dikasih ilmu apa? Al-Quran. Nah,
makanya kita mengajarkan orang itu sesuai dengan tahap pemahamannya. Tak mungkin Nabi beri doa bagaimana mengeluarkan air susu, tak akan mampu dia. Dan tak akan bisa. Kenapa? Dia bukan tahapnya. Dia tidak seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dapat pelajaran untuk apa nih? Supaya kita menyampaikan sesuatu sesuai dengan kemampuan orang. Makanya para nabi itu bijaksana dia. Wa nahnu minal anbiya tahaddatsu biqadri uqulihim. Kami para nabi ini disuruh bicara menurut kemampuan akal orang yang menerima. Kita juga begitu. Kalau ketemu anak-anak, jangan diajarkan pelajaran yang tinggi-tinggi. Bingung nanti deh. Ya. Mengenai masalah salat, wudu, yang standar-standar ya, yang penting. Jangan permasalahan fikih dibahas. Oh, bingung dia. Itu gak sifat-sifat Allah. Bilang Allah itu ada. Apa buktinya ya? Alam ini ada, pasti diciptakan Allah. Cukup selesai. Jangan lebih dari itu lagi. Pusing nanti dia. Nah, begitu juga kajian-kajian yang agak rumit pun jangan disampaikan kepada orang awam. Maka menimbulkan fitnah. Nah, lanjut ya, belum selesai nih. Ya, lanjutan ada di sini. Kemudian Amr bin Akhtab bin Ansar radhiyallahu berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal fajr." Kami pernah salat dengan Nabi waktu salat subuh. Gini lah salat subuh ni. Ya, kira-kira berapa lama salat subuh Nabi? Nabi itu baca ayat antara 60 sampai 100. Kalau salat subuh, Nabi surahnya panjang. Ya. Kalau 100 ayat berapa lama lalu? Yasin 83. Itu 15 menit. Kalau 100 20 menit. Ya. Kalau 20 menit 2 kali 2 rakaat 40 menit. Dengan baca tasbih rukuk i'tidalnya anggaplah 45 atau paling lambat 50. Ya, 50 menit. Jadi salat Nabi subuh tu kira-kira 50 menit. Ya. Jadi salat Nabi subuh tu 50 menit. Paling cepat tu 40 menit. Tapi orang mengeluh, Abu Bakar lebih hebat lagi. Abu Bakar takbir salat subuh. Ya. Begitu salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, terbit matahari. Lebih parah gitu. Jadi sahabat itu kadang ibadahnya bukan lebih Nabi, asyik deh, karena imannya sempurna. Kok Nabi bisa membatasi, tapi orang yang tenggelam lupa ya. Terbit matahari. Gimana tuh? Ada itu pasal jalan. Yang penting sahabat tak beranjak. Itulah dibilang ikut Nabi, ikut sahabat tak kuat itu. Ya. Malulah sekarang ini banyak sombong orang ikut Nabi. Mana tu ikut? Sahabat dia tak mau gitu. Ya. Jadi kami pernah salat dengan Nabi, salat fajar itu salat subuh ya. Salat subuh. Wasa'ida 'alal mimbar, kemudian Nabi naik di atas mimbar. Setelah 50 menit atau 40 menit paling cepat, Nabi naik di atas mimbar. Fa khatabana hatta hadratil 'ashr. Fa khatabana hatta hadratil zuhr. Kemudian Nabi menyampaikan khutbah itu ya tausiah lah. Menyampaikan tausiah sampai menjelang zuhur. Masya-Allah. Ini tausiah setengah hari. Dari salat subuh sampai menjelang zuhur. Fa nazala fa shalla. Nabi turun dari mimbar salat zuhur berjamaah. Ingat ya, tak pakai konsep tu. Tak ada konsep, tak ada fokus, tak pakai HP, tak pakai buku. Keluar gitu. Itu ilmu tu nama ilmu laduni. Jadi Allah buka. Jadi Nabi ngomong tu apa yang dikasih itu dikeluarkan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akan terungkap kalau kaji ilmu hakikat, ilmu tasawuf paham. Nabi itu bagaimana cara mengeluarkannya murni dari Allah. Dia tak ada hawa nafsu yang
jelek, nafsu maut ma'in. Summa sa'idal mimbar, habis salat zuhur naik lagi atas mimbar. Fa khatabana hatta khadratil asr. Nabi menyampaikan tausiah sampai menjelang asar. Nabi tak makan, sahabat mungkin buat bekal. Makan sahabat, kau duduk sini apa keluar. Yang batal wuduk keluar sampailah minum, sampailah makan, masuk lagi. Nabi di mimbar tak bergerak. Ini mukjizat ni. Ya, mukjizat. Orang bisa ngomong dari pagi sampai asar. Bayangkan tu. Tak capek-capeknya. Tak nak pakai istirahat. Makan siang, nyantai dulu. Nah, kemudian summa nazala fasallah. Ya, sampai waktu asar Nabi berhenti, dia pun turun asar berjamaah. Summa sa'idal mimbar hatta gharabatis syamsu. Kemudian Nabi naik ke atas mimbar sampai terbenam matahari. Satu hari full. Nah, sampai itu selesai. Fa akhbarana bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Nabi menyampaikan kepada kami, ya, apa yang terjadi sampai hari kiamat. Ilmu keluar semua. Keluar semua penjelasan Nabi. Itulah hadis. Nah, sahabat bilang apa? Fa'alamuna ahfazuna. Yang paling tahu di antara kami yang banyak hafal. Nah, jadi sahabat tergantung kecerdasan. Yang cerdas bisa paham semuanya dari awal sampai akhir. Nah, yang standar-standar dapat apa-apa, yang lain lupa itu. Makanya saya melihat orang Arab ini, kecerdasan ini luar biasa. Dia bisa menangkap pembicaraan orang itu dan direkamnya. Makanya sampai sekarang itu masih banyak juga orang yang meragukan sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Banyak yang meragukan itu. Apalagi Syiah. Orang Syiah tak suka dengan Abu Hurairah. Banyak bohong. Kata, tak mungkin dia bisa hafal hadis 5,000 lebih. Dia bilang gitu. Karena masa keislamannya pendek. Masuk Islam abad ke-6 Hijriah. Nabi di Madinah sudah 6 tahun baru dia datang. Abu Hurairah itu orang Yaman, datang ke Yaman. Masuk Islam abad ke-6. Kemudian ikut Nabi. Kemudian tahun ke-11 Hijriah awal Nabi meninggal. Berapa tahun dulu? 4-5 tahun keislamannya bisa hafal hadis 5,000 lebih, mengalahkan semua sahabat. Nah, itu bilang tak masuk akal. Tak mungkin kan? Banyak begitu. Kita tak pakai akal, kita pakai ini. Ini orang bersih hati. Ya, hatinya bersih. Orang bersih hatinya, ucapan orang semuanya bisa masuk di sini. Dia makan dari apa? Abu Hurairah ini makan dari keberkahan Nabi Muhammad SAW. Nah, dia diberi mizwaj. Mizwaj itu satu kotak. Kotak isinya kurma. Dia bilang, aku diberi Nabi mizwaj, kotak, dalamnya kurma. Ya Abu Hurairah, kata Nabi, kalau kau lapar ambil, jangan kau pandang dalamnya. Gitu, kasih kotak, buka, tutup, tak beri mandang. Sampai Nabi meninggal, itu isi tak pernah habis. Berganti Abu Bakar 2 tahun, aku makan dari itu, isi tak pernah habis. Berganti Umar 10 tahun jadi khalifah, aku makan pun dari itu tak pernah habis. Zaman Utsman baru hilang kotak. Zaman Utsman bin Affan baru hilang kotak. Dia bilang. Jadi berkah hidup itu luar biasa. Makan tak banyak, bagaimana tak cerdas? Kita tak bisa cerdas, makan banyak. Mau cerdas. Bagi musim maulid dah beda. Hilang hikmah maulid. Nah, itu sahabat, mereka orang kuat. Kenapa? Rohaninya bersih, nafsunya mampu dikendalikan. Jadi saya tetap percaya walaupun Abu Hurairah cuma 5 tahun Islam bisa hafal 5,000 lebih hadis Nabi Muhammad SAW, mengalahkan semua sahabat. Nomor 2, Aisyah.
Nomor 3 bawa yang lain, Anas bin Malik dan sebagainya. Ya, sekira itu. Mudah-mudahan dengan cerita ini kita semakin meyakini kemuliaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, masih ada waktu nih? Masih ya? Baik, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud meminta Nabi mengajarkan doa. Kemudian Nabi mengajarkan 70 surah. Sedangkan Al-Quran itu kan 114 surah. Itu berarti hampir separuh Al-Quran ya, lebih dari separuh surah Al-Quran. Pertanyaannya, bagaimana Nabi mengajarkan dalam waktu singkat 70 surah itu? Bukan waktu singkat. Setelah itu Nabi mengajarkan aku 70 surah, artinya dia dapat menghafal 70 surah. Tapi bukan waktu itu. Setelah itu aku diajarkan Nabi. Itu maksudnya. Terus bertahap sampai dapat 70. Itu kan belum selesai wahyu. Kan Nabi masih hidup dan belum selesai wahyu. Nah, begitu Nabi meninggal, Abdullah bin Mas'ud hafal 30 juz. Jadi termasuk pakar Al-Quran dia, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa Asy'ari. Abu Musa Asy'ari ini bukan lagi hafal, tapi dipuji Nabi, suaranya merdu betul. Ya, merdu sekali. Memang yang bagus tuh fasih bacaan, suaranya enak. Nah, kata Nabi kepada Abu Musa Asy'ari, ya Abu Musa, kau diberi Allah tenggorokanmu seperti tenggorokan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud kan merdu, kau baca Zabur, burung datang. Kau dah baca Zabur, indah betul bacaan. Ya. Kemudian satu lagi, ada lagi namanya Salim. Salim itu hamba sahayanya Hudzaifah al-Yamani, pun juga pakar Al-Quran. Hamba sahaya diberi Nabi mandat ajarkan Al-Quran. Sahabat belajar sama dia, sama hamba sahaya. Luar biasa. Sebelumnya gengsi tak boleh, hamba sahaya tak boleh duduk setara dengan orang kebanyakan. Islam datang berubah semuanya. Ya, tak ada status apa, semuanya hilang kecuali ketakwaan, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.